आम जदि देखा तंबाकू गोटे साधारण खाद्य द्रव्य कि खाद्य पदार्थ नुहे तो विभिन्न जीवविज्ञानी मैंने बायोलोजिस्ट मैंने एक्सपेरिमेंट कर परीक्षा निरीक्षा कि जदि आप गोटे तंबाकू पत्र कि तंबाकू गछ जदि देखिए से पोक लगे कि आप जब गोटे बैगण हो कि गोटे कोबी हो किसी दिन छाड़देवे से छोट छोट पोक हुए ताने कौन इवेन पोक मैंने भी जानती कि तंबाकू गछ खाइबा योग्य नुहे। आम जब देखा आम घरे आम जेजेबापा जेजेमा से कौन करती धान बस्ता चाउल बस्ता से भितर टे तंबाकू पत्र रखी दिखते जमीक पोक लगनी। तो ये सबू जनापड़े कि तंबाकू गोटे खाद्य द्रव्य नुहे आईटा भी इंडिया रे माने भारत में कि ओडिशा रे 500 वर्ष तले लोक खाऊ नथिले जेतेबेले जो फॉरेनर्स मैंने आसिले ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन है तो से समय से सिगरेट एगुड़ा सब नहीं आसिले और धीरे धीरे लोक से अभ्यस्त हो गले। तो ये देखा जाए कि क्रमागत तंबाकू सेवन द्वारा बॉडीर माने शरीर विभिन्न अंग तथा जमती कि जो मुख गह्वर कि ओराल कैविटी कि थ्रोट माने गला कि नेक बेक खाद्य नली पाकस्थली परिस्राथली ये सबू जगह छोट बड़ ट्यूमर सृष्टि होता है। तो एमती देखा जाए कि वर्ष रे समग्र पृथ्वी रे प्राय 60 ରୁ 70 लक्ष लोक ये जो तंबाकू जनित कर्कटर शिकार होती मृत्युवरण करते। आम जब देखा तंबाकू जनित कर्कट छाड़ी जो अन्य रोग हुए जमीक ब्लड प्रेशर बहुत अत्यधिक बढ़ीजा हार्ट्र विभिन्न प्रोब्लेम हवा पानक्रियास प्रोब्लेम हवा लंग्स फुसफुस जो सीओपीडी माने क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनारी डिजीज पल्मोनारी फाइब्रोसिस एम्फाइसीमा ये जो डिफरेंट जो फुसफुस रोग ये सबू जदि आम देखा ताले तंबाकू जनित रोग तार भयावहता केते मात्रा रे अधिका। तो कर्कट रोग विशेषज्ञ हिसाब से मुझे कहि कि प्रति वर्ष ऑलमोस्ट 60 ରୁ 70 लक्ष लोक मृत्युवरण करथांती समग्र पृथ्वी रे। भारत वर्ष जदि देखा ताहले प्रति वर्ष ऑलमोस्ट 8 ରୁ 9 लक्ष लोक केवल तंबाकू जनित कर्कटर शिकार होती 4 ରୁ 5 लक्ष लोक मृत्युवरण करथांती। तो ये आम समस्ते अनुमान करिपरिबा कि तंबाकू केते भयावह गोटे द्रव्य। तो कौन गोटे कु अभ्यास को छाड़ापी मुख्य उपादान दरकार से कि दृढ़ इच्छा शक्ति द्वितीय हूँ कि सेटा कहीं अत्यधिक क्षतिकारक से जिनस विषय गोटे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट मैंने गोटे दृढ़ ज्ञान गोटे दरकार। तृतीय हूँ कि गोटे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जमीक मत यहाँ छाड़बार अच्छी गोटे दृढ़ प्रतिज्ञ हवा प्रतिबद्ध हवा दरकार। यही 3टा जिनस छड़ा जो मैंने ऑलरेडी ये जो तंबाकू सेवन रे अभ्यस्त हो सारी बॉडीर जो नर्भस सिस्टम अच्छी माने स्नायु व्यवस्था अच्छी सेटा गोटे दृष्टि अभ्यस्त हो सारी जोटा कि एडिक्शन कहती। तो ताकू छड़ाई केते गुड़े फार्माकोलॉजिकल कंपोनेंट्स आसूची जमीक निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी। तो यहाँ भी आपड़ जमी पचारा अनुसार ये जो औषध भी उपलब्ध अच्छी। तो जड़े कर्कट रोग विशेषज्ञ हिसाब से आम कौन करूँ ना से माने प्रथमे पेसेंट को देखिकी से माने केते परिमाण रे तंबाकू सेवन करछंती माने दिन में 5टा सिगरेट कि 10टा सिगरेट कि केते फ्रिक्वेन्सी रे से माने नौछंती जमती सकाळु उठिकी आधा घंटा भितर से माने गोटे पुड़िया कि पान कि तंबाकू नौछंती ना नाई ये सब जिनस को देखी तांकर ब्लड प्रेशर केते रहउची तांकर भोक केते अछि। तो यही सबू जिनस को आमे देखिकी निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरापी जो निकोटिन टैबलेट की चुईंगम आसे 2 मिलीग्राम 4 मिलीग्राम स्ट्रेंथ रे आसे आमे सेटा को देई थाउ देखि प्रति मासे 2 मास रे थरे सेगुड़ा को आमे रिव्यू करथाउ कि पेशेंट एबे केमती अछंती पेशेंट को कौन लगुची राति रे ठीक निद होउची ना नहीं अति मात्रा रे उद्विग्नता माने जो एंजाइटी सेटा होउची ना नहीं भोक ठीक लगुची ना नहीं खाद्य हजम ठीक होउची ना नहीं झाड़ा परिस्रा ठीक ठाक होउची ना नहीं ये सबू जिनस को देखिकी आमे से डोज एडजस्ट करिकी माने औषधर जो निकोटिन मात्रा को एडजस्ट करिकी वर्षे 2 वर्ष भितर एगुड़ा को कम्प्लीटली ऑफ करथाउ। आपन जदि तंबाकू सेवनकारी तांकर जदि संख्या देखिबे विगत 10 वर्ष है से आउ क्रमागत वृद्धि देखा जाऊ नाही। जदिও आमर जनसंख्या रे वृद्धि घटुची युववर्ग जो अच्छी माने जो 15 वर्ष रु 45 वर्ष जो व्यक्ति विशेष जो अच्छी से संख्यार जदिও वृद्धि देखा जाउची तेबे तंबाकू सेवनकारी संख्या एते बढ़ू नाही। तो आर मुख्य कारण हूँ जो सरकारी स्तर में जो नूतन नियम कानून जो होती माननीय राज्य सरकार किंबा केंद्र सरकार जो करिसंती कि एनी टाइप रो सिनेमा कि मूवी कि टेलीविजन न्यूज़पेपर को जगह भी एबे तंबाकूर एडवर्टाइजमेंट माने विज्ञापन दिज्व ना। राज्य सरकार भी करिसंती कि स्कूल किंबा मंदिर पाखापाखि दुकान रे खोला खोली तंबाकू कि पुड़िया गुटखा एगुड़ाक बिक्री करा जिवो नाही। तो ए द्वारा कौन होउची
ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତମ୍ବାଖୁ ଅଛି ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ରମାଗତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସୁନି, ଯେଉଁଟାକି 30-40 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ହିନ୍ଦୀ କି ବା ସିନେମା ଏଇଗୁଡ଼ାକରେ ଦେଖାଉଥିଲା କି ଗୋଟେ ମାନେ ହିରୋ କି ସେଇଭଳିଆ ଜଣେ ନାୟକ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ମାସ୍କୁଲିନିଟି ଦେଖାଇକି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସ୍ମୋକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କିଛି ମୁହଁରୁ ଧୂଆଁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଡାଇଲଗ୍ ଡେଲିଭରି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ସିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ବି ସରକାର, ମାନନୀୟ ସରକାର ସେମାନେ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆଇନ କାନୁନ ଦ୍ୱାରା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ନର୍ମାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ମାନେ ସାଧାରଣ କାମ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେମିତିକି ମୁହଁର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଉଛି କି ମୁହଁଟା ଠିକ୍ ଭାବେ 3 ଆଙ୍ଗୁଳିରୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲିବ, ମାନେ ଉପର ମାଢ଼ି ଆଉ ତଳ ମାଢ଼ିର ଦୂରତ୍ୱ 3ରୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳି ହେଇପାରିବ। ଜିଭ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବ, ଖାଇବା ଢୋକିବା, କଥା କହିବାର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା କ୍ଲାରିଟି ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ। ଯଦି ଏଇସବୁ ଫଙ୍କସନ୍ରେ କିଛି ବି ଆବନର୍ମାଲିଟି ଦେଖାଯାଉଛି, ସପୋଜ୍ ମୁହଁ ଖୋଲିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଦରଜ ହେଉଛି କି ଜିଭ ଠିକ୍ସେ ବାହାରୁନି, କଥାର ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଖାଇବା ଢୋକିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କିମ୍ବା ଯଦି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ହେଉନି, ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ ଓ ଗଳାର କର୍କଟ ରୋଗର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର କ୍ୟାନ୍ସର ହେଉଛି, କର୍କଟ ରୋଗ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଖାଇବା ଢୋକିବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଅତ୍ୟଧିକ ଦରଜ ହେବା, ଖାଇବା ଢୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମୟରେ ବାନ୍ତି ହେଇକି ବାହାରି ଯିବା, କିମ୍ବା ମୁହଁରୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାହାରିବା, ବେଳେବେଳେ କାଶିଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା, ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କିମ୍ବା ପାକସ୍ଥଳୀ କର୍କଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ହେବା କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବା, ପରିସ୍ରା ଜଳାପୋଡ଼ା କରିବା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାରରେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବ୍ଲାଡର, ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର କୁହନ୍ତି, ପରିସ୍ରା ଥଳିର ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁମର ହୋଇଥାଏ ତାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏସବୁ ଅର୍ଗାନ ମାନେ ଅଙ୍ଗର ନର୍ମାଲ କାମ ଆଉ ଯଦି କିଛି କାମରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଉଛି, ଯଦି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିପାରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ କର୍କଟ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ। ଚିକିତ୍ସାର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାଗ ହେଉଛି କି ନିଦାନ, ମାନେ ଯେଉଁ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ତ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜେନେରାଲି 3 ଷ୍ଟେପ୍ ମାନେ 3 ସ୍ତରର ମେଥଡ଼୍ସ ୟୁଜ୍ କରୁ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ମାନେ ମୁହଁ ଠିକ୍ ଖୋଲୁଛି କି, ଜିଭ ଠିକ୍ ବାହାରୁଛି କି, ଖାଦ୍ୟର ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କି, ଖାଇବା ଢୋକି ପାରୁଛନ୍ତି କି, ଖାଇବା ଢୋକିବାରେ ଅସୁବିଧା, ବାନ୍ତି କି, ଏଗୁଡ଼ା କୁହନ୍ତି କି କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍। ଦେନ୍ ଆସେ କି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ କଲମ ଆକୃତିର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ୟାମେରା ଗଳା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ପାକସ୍ଥଳୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକି ଆମେ ଦେଖୁ କି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ କି ପାକସ୍ଥଳୀ ଗଳା ଏଥିରେ କିଛି ଅସାଧାରଣ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କି। ମେଡ଼ିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇଟାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ବଡ଼ିର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଯେମିତି ଫୁସଫୁସ୍ ହେଲା କି ମସ୍ତିଷ୍କ, ୟୁରିନାରୀ ବ୍ଲାଡର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଟି ସ୍କାନ୍, MRI ଏଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥାଉ। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି ଯେଉଁ ପେଟ୍ ସିଟି ମାନେ ଯେଉଁ ପଜିଟ୍ରନ୍ ଏମିଟିଂ ଟୋମୋଗ୍ରାଫି ଆଣ୍ଡ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ପେଟ୍ ସିଟି ସ୍କାନ୍, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁମରଟେ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରୁଛି, ସମଥିଙ୍ଗ କଲ୍ଡ ଯେଉଁ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଇମେଜିଂ, ମାନେ ଗୋଟେ କୋଷ କେତେ ଶୀଘ୍ର 2ଟି କୋଷ ହେଉଛି, 2ଟି କୋଷରୁ 4ଟି କୋଷ ହେଉଛି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ମେଟାବୋଲିକ୍ ଇମେଜିଂ ମାନେ ପେଟ୍ ସିଟି ବି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଟ୍ୟୁମରଟା କେତେ ମାରାତ୍ମକ ସେଇଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ୟୁମର ମାର୍କର ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମାଂସ ବାହାର କରୁ, ଟ୍ୟୁମରରୁ ମାଂସ ବାହାର କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ମାନେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ତଳେ ଦେଖିଥାଉ ଟ୍ୟୁମରଟା କେଉଁ ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତି ସ୍କ୍ୱାମସ୍ ସେଲ୍ କାର୍ସିନୋମା କି ଆଡେନୋ କାର୍ସିନୋମା କି ନ୍ୟୁରୋ ଏଣ୍ଡୋକ୍ରାଇନ୍ କାର୍ସିନୋମା, এইগুড়াক আমি ডিଟରମିନ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେମିତି ଇମ୍ୟୁନୋ ହିଷ୍ଟୋକେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମଲିକ୍ୟୁଲାର ଜେନେଟିକ୍ସ, এইଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ଆମେ ଟ୍ୟୁମରର ଭୟାବହତା କେତେ ସେଇଟା ବି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଥାଉ। ତ ଏସବୁର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମାନେ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା ପରେ କ୍ଲିନିକାଲ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍, ରେଡ଼ିଓଲୋଜିକାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ସ, ଏସବୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ କର୍କଟ ରୋଗର କୌଣସି କେଉଁ ସ୍ତରରେ ସେଇଟା ରହିଛି ମାନେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଡିଟରମିନ୍ କରିଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟର ବୟସ କେତେ, ପେସେଣ୍ଟର ଅନ୍ୟ କିଛି ରୋଗ ଅଛି କି ଯେମିତି ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ହେଲା, ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, ବ୍ରୋଙ୍କିଆଲ ଆସ୍ମା, ଆର୍ଥରାଇଟିସ୍, ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ପେସେଣ୍ଟକୁ କେଉଁଟା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା, ଦ ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପସିବଲ୍, ସେଇଟା ଆମେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିଥାଉ। ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବା ସମୟରେ ଏହା ବି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥାଉ କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟର ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କେତେ ସୁସ୍ଥ ଭାବରେ ସିଏ
जीवन जापन करिपारिबो जेमती सपोज जनकर मुख गहर ट्यूमर होती तो ऑपरेशन है तापर एडजुवेंट ट्रीटमेंट जमी रेडिएशन थेरापी प्रेसिशन रेडिएशन थेरापी हो कि कीमोथेरापी कंप्लीट हो सारा पर मुह ठीक पूर्व भाया खोलुची ना नहीं जीभ ठीक पूर्व भाया मुवमेंट होउची ना नहीं जमी खाद्य ढोकिबारे असुविधा स्वाद बारिबारे असुविधा ये सब जिनस न होउची कथार भॉइसर क्लारिटी माने स्पष्टता रोचे ये सब जिनस जमी ठीक ठाक हो पार तार भी आम जत्न नहीं था। तो देखिए तंबाकू 60 रु 70 प्रकार हानिकारक द्रव्य थाए आउ गोटे मेडिकल कंपोनेंट गोटे थाए जोटा कि आम निकोटीन बोली कहू सेटा इधर स्मोक रे हेले आमर लंग्स माने फुसफुस को जाए फुसफुस रू सेटा रक्त रे मिसे आ धीरे धीरे सेटा ब्रेन को जाए तो से समय ब्रेन रे गोटे माने क्षणिक गोटे उन्मादना माने से जो एक्साइटेशन गोटे हुए ताके समथिंग कॉल्ड न्यूरो एक्साइटेशन तो से केस रे कौन लगे टिके थकापण कम हो गला भाया लगे कि लगे कि शरीर रे आउ टिके शक्ति आसिला जदि निद लगुच निद न लगे तो यही सब गोटे सर्ट टर्म बहुत अल्प समय गोटे उन्मादना हुए तो यही जिनसटा धीरे धीरे लोकंर अभ्यास रे पड़ जाए। तो आपन जो प्रश्न पचारे कि कहीं लोक नियंती तो जड़े जदि से जो न्यूरो एक्साइटेशन मैंने जो किक जोटा कि लोकल लैंग्वेज जो किक बोली कहते सेटा जिते आसे लोक को बहुत खुशी लगे और सी से खुशीटा पाइबापी बारंबार तंबाकू सेवन करे इधर पान चोबेबा हो कि गुंडी की जर्दा चोबेबा हो कि स्मोक करवा हो तो सी धीरे धीरे यहाँ अभ्यास रे परिणत हुए। उत्तेजना हाँ एक्साइटमेंट हाँ आज्ञा आज्ञा हाँ सेम जिनस कि सका उठिले उठला पर सपोज लगे कि भल लगुनि गोटे स्मोक करदे टी एक्साइटेशन आसला हाँ फ्रेश लगिला तो सी जो टेम्पोरारी फीलिंग्स जो अच्छी से लोक तंबाकू नियंती एग्जैक्टली यस यस हाँ सेम आमर जो नर्वस सिस्टम जो अच्छी जोटा कि ब्रेन रु आसे सुषुम्ना कांड माने स्पाइनल कॉर्ड रु डिफरेंट नर्व्स जाई थाए से जो एक्साइटेशन हुए ताले सकाळू टिके जदि कन्स्टिपेशन टाइप रो होची सेटा न है कि आराम से झाड़ा सफा हो जाए। तो जो माने तंबाकू रे अभ्यस्त तांकर देह रे एई प्रकार असुविधा देखा दिए जदि जड़े सुषम खाद्य खाइबार जो फाइबर जो अच्छे माने तंतु जातीय खाद्य सेटा जदि ठीक खाइब राति 6 रु 7 घंटा जदि 10टा रु 6टा कि 10टा रु 5टा पर्यंत जदि आराम से शोइब ताहले तार जो कन्स्टिपेशन में जो कोष्ठकाठिन्य हवा कि आपड़ जमी डेस्क्राइब कर तंबाकू टे खाइबा कि स्मोक गोटे कले झाड़ा सफा हो से सब किसी भी असुविधा रही।